नमस्कार जय जगन्नाथ समस्ते भलरे थे मुझे भलरे अच्छी आसतु मु आज गोटे नुआ जगह को बुलेवाक नहीं जगहटी हूँ नयगढ़ रणपुर अंचल सेठू आम केते बाट गलापर मणिनाग मंदिर जाइलु असुर कुमारी तापर जगन्नाथ मंदिर दर्शन करूँ हनुमान बाटिका दर्शन करूँ बहुत पहाड़ एरिया बहुत सुंदर प्लेस थरे आसिकी एठी बुली जिबे निश्चित देखंतु बढ़िया प्लेस मणिनाग मंदिर पहाड़ ऊपर अच्छी तले गोटे प्रतिमा स्थापन कराई आम एठी दर्शन कलु झील को लेकिन जीवा संभव है डर लगिला बहुत उच्चारे दर्शन सारिकी आम गलु से पहाड़ भीतर चढ़ी चढ़ी अल्प बाट पहाड़ कटा रास्ता हनुमान मंदिर दर्शन कलु से हनुमान मंदिर ता ऊपर जाइए ठाकुर हनुमान मंदिर इटा असुर कुमारी मंदिर अच्छी ऊपर एठी भी से जंगल जंगल एरिया जंगल पहाड़ झरणा ये झरणा भी अच्छी झरणाटा माने ऊपर झरुनी पाइप द्वारा केमती आसी से पानी टोटाली ही सुखुनी झरणा पानी तो सुखेनी चलो देखिए बढ़िया प्लेस असुर कुमारी कौन ठाकुर ना ना कौन घंच जंगल रे भर्ती सब पाहाच चढ़ी जीव एमती झरुच मैंने एमती ऊपर एमती आसी मैंने घर सेठू आसनी केमती अच्छी पाइप लगे नहीं
बढ़िया फ्रेश है। जानी चलो हाँ मामा सुंदर 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 तृप्तिर अवसाद नहीं जेते देखुथिले नुआ दिशुथाई ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏରିଆ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହେଉନଥିଲା। ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍। ନା ତା ଉପରକୁ କେମିତି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ? ଆରେ ରେ ରେ ହେଇ ହେଇ ଏଠୁ ଝରୁଛି ସେମାନେ ସବୁ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଇଆଡୁ ଗୋଟେ ପାହାଡ ଦେଖି ପାଣି ଦେଖିକି ଆଇଲୁ ଯାଇଛି ପାଖାପାଖି ଲୋକ ସରୁରେ ପାଣି ବହୁଛି ତା ଉପରେ ବି ମାନେ ଝରଣା ଭଳିଆ ଝରୁଛି। ଲୋକ ଯାଇକି ଦେଖିକି ଆସିଲାଣି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଏସବୁ ଶୋଉଥିବେ ଆସିକି ତାପରେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମାନେ ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ତ ସେଠି ମୁଁ କିଛି କରିପାରିଲିନି। ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କହିଲେ ହବ। ସେଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏରିଆ। ଏଠି ଗୋଟେ ନେପାଳୀ ନେଉଳ, ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କଲରଫୁଲ୍ ନେଉଳଟେ, ନାଇଁ ମୂଷା ମୂଷା, ସେଇଟା ଦେଖୁଥିଲୁ ସମସ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲରେ। ପଡ଼ିବୁ ମାମା ପଡ଼ିବୁ ଆଉ ସେ ଆସ ସେ କୋଉଠି ବସିଗଲା ସେ ଡେରି ହେଲା କେତେ ପାହାଡ଼ ମାମା ଦେଖିଲୁ ପାହାଡ଼ କେତେ ପାହାଡ଼ ଆମେ ତ ବୁଲିଲୁ, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ଆପଣମାନେ ବି ଏଇ ଜାଗାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଆସିକି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।